we reached at the station. We reached. Yes, I'm पावली Mangaluru station. आता आमकां बसींतली व्हरपाक. सो आतां आमी थिंगसान मागीर बसीन येतली. आतां ते आमी स्टेप्स वयतालीं वयर येवपाक. वेट लेट मी शो यू. So let's go. So ये आमगे बस. This is a bus, so big bus. ई बस आमगे आज आखी फूल आमगे टूर आमी बसीन काडटली. Let me show. This is the bus. So आतां आमचे आमगे लगेज सद्या फाटल्यान दवरल्या फाटल्या वाटेच्यान आनी आतां आमी बसीन बसपा वयता. आतां आमकां आमगे डेस्टिनेशन अशी लायक हिंग वतली. I'm doing the vlog, okay? So you see. कडेन जेवपा येयल्ली वान्नास म्हणून बट थिंगा सारकी चड लूट आहा सो तेका लागून आमी सायज 9:37 तेका आतां दुसरे कडेन वयताय चेंज केलें. Okay, so I'm just a restaurant. The restaurant now, I guess something missed. Yeah, and the menu is quite nice. A lot of dishes are there with lot of fun. मैं गरीब हूँ. आम्ही चिकन मंचुरियन, फ्राइड राइस, माडा गोडाची कोळ आणि आमगे उरला ते येवपाचे च्याव. Okay, so we are at the Amatamge Lojako Airline. Samruddhi Residence. This is our base. It's Nazmi, Avis and Pratisha. I'm Sogni ek room रावतली. Waiting for the keys here. So आता आमको कॉमेडी जात म्हळ्यार म्हाका लिफ्टी सा इतू बिरान तूं आनी हुंय बिरान दिसना आनी आमकां एक लिफ्टी येवन वयताय आनी हांव खबर ना खंयची फ्लोर तुमकां जायना म्हाका लिफ्ट मातशें घुंवळ येता मातशें लिफ्ट ती अशें करून गप्प करून हालत येता. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलिए शुरू करते हैं. तो व्हिच फ्लोर? थर्ड फ्लोर. हांव भिलें शी म्हाका रोडो येता आसलेलें. मामा चिसू. ओके आता थर्ड फ्लोराचेर. उठा ले रे बाबा. ही मातशी ओके आहा तूं हाल एशको पोट्यात ना मातशें ती जाता सारकें. थर्ड फ्लोराचेर पावली ओके ना तें ऑलरेडी सांगिल्लें हांव तुका. सो वी आर इन द रूम. सो हो जावन आसा आमगेलो रूम. This is our room and this is me. So these are my 4 दिसाची roommates. Sanya, my friend, Nazmi, my friend, आणि ओके हे म्हगेले तिसरे रूम पार्टनर Pratisha. So आमी तिगांनी ह्या रुमार रावपाची. ओके सो आतां फर्स्ट 4 जाण आतां फर्स्ट येयलें आतां पयलीं बाथरूम चोयला कॅश आतां बाथरूम इज नायस आनी गरम उदक गरम आहा कांय ना गरम उदक तितू गरम ना. Maybe this is the balcony, a small one, and from there this is this. Okay, so आवयला मुगे neighbors मेळपा. My neighbors are Valerie, Vanessa, Fedora, and Evelyn.
Okay, so तेंगल्या वीड मामल्या भाशेन बट तेंका एसी आहा एंड आय एम सो जेलस बिकॉज आई एम नॉट म्हाक आमगे रुमा एसी मेळ्ळो ना मातशी एसी नाका कित्याक शी बोपू माथा ओके गाइस इफ तुमकां कितें प्रॉब्लम आसल्यार डू कॉल नेक्स्ट डोर सॉरी ओके बाय एन्जॉय आमगे शेजारी येयलाय आमगे थिंगा शेजारी कशें हाय त्या शेजाऱ्यान म्हाका घरांत ते भायर गायला आपल्या गेले दीस शेजारी वळेवर ओके सो नावान बी हांव फ्रेश जालें आनी आतां हांव पोतून लिफ्ट येयला आतां अशें भिरांत तितू दिसना अशी बट दिसता आतां ग्रावंड फ्लोराचेर सो कितकोन अशें सोदून उदो आण उदो तापोवन आमी एकदम पोट बरें साफ केलें इन द सेन्स म्हणजे लायक आमच्या जेल्ली न्हू सो आमचें तें हें जाल्लें थोडो पिलो सो गरम उदक पिलें मातशें बऱ्या पडटा गरम पिली उदक कॅटल हाडली देवा कृपेन एकटी चुडांसो ती कॅटलां उदक गरम तें पिली आनी आतां ही ऑलरेडी मुगे 3 पार्टनर्स आहा चोय कितको हेंग मानितलाय ती सारकी ती ऑलरेडी न्हिदोली इंको तुम कॅमेराचेर येयनाय आनी एकटें कितें बायबल रेडी करता हांव फोन या सो दीस वॉज द टुडेज डे see you all next day how it goes. Let's see. Okay, take care. Bye bye. Good night. Dev baro rat diu सगळ्यांक almost 12:40 it's almost 12:45 आनी हांव माजून न्हिदलो नाय ऑल्दो गुड नायट म्हणलो बट म्हाका दिसना ही चॅटिंग माता ती भाशेन हांव बेगीन न्हिदतोय अशें म्हण बट विल ट्राय कित्याक आमी सकाळीं बेगीन उठपाचें अरावंड 5:30 yes we have to get up I need to get up at 6:30 it's 5:30 so how is it okay चल थँक यू बाय बाय गुड नाईट ती आता 2 जापायली हांव हेटा टीव्हीचेर गेम आनी ती दुसरी हांवें ती हॉरर मुवी चोयताय वय आनी आमी सकाळीं सारकी 7:30 म्हळ्यार रेडी जावपाक जाय न्हेसो एटलीस्ट 6:30 तरी उठले ते इतली जाण पावले हालाचो ब्लॉग आनी स्टार्ट करपाक जाय एनीवेज आतां हॉरर न्हिदता गुड नायट टेक केअर बाय बाय बट न्हिदपाना मातशें खेळटलें आनी ती मुवी चोयता ओके बाय